हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक है? রসই देखिए, बच्चे को वो उसकी माँ पढ़ा দীর্ঘই रही थी। देखिए দীর্ঘই ক कितने मज़ेदार तरीके से हर बार ये রসু ओके बोलता है। দীর্ঘ लास्ट तक देखिए, बहुत লি क्यूट बच्चा है। এই বই টাকায় বল লি 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 কই লি রান্তাছি লি आप लोग नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब আচ্ছা পড়াই करिए দে পড়াই পড়াই আমাকে और কইলো लाइक करिए, আরেকবার কইলো লি शेयर करिए। এ এ ওই সর আচ্ছা উ ও এই তো আমার বাবা গুড বয় আরেকবার বলো সরিয় এই যে ভাই শেষ এবারই শেষ সুন্দর করে সরিয় সরিয়া পরে কো পরে ডাকি রসিয়ার পরে কি এই যে